Good morning, dear students of grade 8. You are welcome to this new lesson. Okay, free words. It's a very beautiful, interesting poem. Free words. Free words, you are students, flap your wings. So, dear students, before we read out the poem, look at the picture. You can see some birds flying in the sky. So now there are some questions. Look at the picture and answer the question. The first question is, where do you think the birds are flying to? Answer is, I think the birds are flying to the sky, or you can say the birds are flying wherever they like. So the birds are flying to the sky, the birds are flying to their nest. So you can write yourself. Now, B. How do you think a student is like a bird? Answer is, a bird can fly freely in the sky. Similarly, a student is free to follow his or her aim in life. So a bird, like a bird, a student is free to choose the journey of life, to choose their aim in life. So dear students, now look at the picture and I'll read out this poem. Free birds, you are students, flap your wings to fly, do continue your expedition to touch the sky. What does this mean? So dear students, you are just like free birds. Birds can flap wings to fly wherever they like, and you students, you have also a freedom to choose your aim in life. You can choose any, you can choose your goal in life, so you are free. Okay, and do continue expedition. So bird choose their journey. So your students, you can choose your own journey of life. You can choose your own journey in your life. And the bird flies to touch the sky, so you can also fly, you can also go to meet your goal, aim in life. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो स्ट्यान्जामा के भनेको छ भने, भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी तपाईहरु फ्री बर्ड जस्तो स्वतन्त्र बर्ड जस्तै हो। जसरी बर्डहरूले आफ्नो पखेटाहरू फ्ल्याप फ्ल्याप गर्दै तलमाथि फ्ल्याप गर्दै उड्न सक्छन् र आफ्नो एक्सपेडिसन, आफ्नो उनको यात्रा, आफ्नो जर्नी हैन मा कन्टिन्यू गर्न सक्छन्, आकाश छुन सक्छन् चराहरू उडेर भने चाहिँ तपाईहरु विद्यार्थी पनि स्वतन्त्र चरा जस्तै तपाईहरु जहाँ पनि उड्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो उद्देश्य पूरा हैन भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो उद्देश्य चुज गर्न सक्नुहुन्छ र चरा जस्तै फ्री भएर तपाई आफ्ना उद्देश्य, लक्ष्यहरू, इन्ट्रेस्टहरू, आफ्ना हबीजहरूलाई, आफ्ना उद्देश्य, लक्ष्यहरू, इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पनि यस्तो आकाश छुने जस्तो ठूलो लक्ष्य लिएर, ठूलो उद्देश्य लिएर हैन उद्देश्य के लिनु उड्छु नि चन्द्रयाका भने तपाई आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नो जीवनको बाटो पहिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर students are compared to the birds. In the second stanza, come on dear students, you can reach the destination. Hindrances may come on the way, overcome them with determination. So the second stanza says that, in the second stanza, dear students, so encourage गरेको छ, come on dear students, तपाईहरु सक्नुहुन्छ, you can reach the destination, तपाई आफ्नो गन्तव्य, तपाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। Hindrances may come on the way, hindrances भनेको अवरोधहरू आउन सक्छन् बाटोमा, अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन्। overcome them with determination, त्यस्ता अप्ठ्यारोहरूलाई डिटर्मिनेसन सहित, आफ्नो हैन लक्ष्य एउटा दृढता सहित, स्ट्रङ डिटर्मिनेसन सहित तपाईले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। आफ्नो जर्नीमा, लाइफको जर्नीमा यस्ता विभिन्न हैन समस्याहरू, अवरोधहरू आउन सक्छन्, तर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओभरकम गर्नुपर्छ भनेको त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ, त्यसलाई जित्नु पर्छ हाम्रो डिटर्मिनेसनले, हाम्रो एउटा दृढता भन्छ हैन, स्ट्रङ एउटा विशले। And third stanza, give a try to achieve your goal. अब achieve your goal, आफ्नो लक्ष्यलाई पहिलाउनको लागि, लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि ट्राई गर्नु होला, म एकदमै मेहनत गरिरहनु होला, ट्राई गर्न छुट्नु होला। Nothing is easy and nothing impossible. केही पनि सजिलो पनि छैन, केही पनि धेरै असम्भव पनि छैन हैन, कुनै पनि कुरा धेरै सजिलो पनि छैन, कुनै पनि कुरा धेरै असम्भव पनि छैन। So everything is possible, सबै कुरा पोसिबल छ। Only you should work hard with your confidence and determination. तपाई आफ्नो आत्मविश्वास, आफ्नो हैन हिम्मत, आफ्नो दृढता सहित तपाईले के गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। ट्राई टु रिकग्नाइज द करेज विदिन, आफू भित्र भएको साहसलाई तपाईले चिन्नु सक्नुपर्छ। रिकग्नाइज गर्नु, चिन्नु, तपाई भित्र साहस छ, एउटा हिम्मत छ, त्यसलाई चिन्नु होला। यु हेभ द स्ट्रेन्थ इन्क्रेडिबल, तपाई हामी स्टुडेन्टसँग एकदमै विश्वास गर्न नसिकिने इन्क्रेडिबल, अचम्मै लाग्दो ठूलो भन्दा ठूलो शक्ति छ, बल छ, हामीसँग ताकत छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यही साहसलाई प्रयोग गरेर, त्यही हिम्मत हैन लाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो बललाई प्रयोग गरेर आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य भेट्नुपर्छ। टाइम एन्ड टाइड वर्ड्स फर नोन,
समयले र खोलाले कसैलाई पर्खँदैन, समय र छालले कसैलाई पर्खन्छ भने पर्खँदैन भनेको हैन। हामीले समयलाई क्याच गर्नुपर्छ हैन। टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नन। कसैलाई समयले पर्खँदैन, कसैलाई समय हैन पानीको पानीले पर्खँदैन। फलो इट विथ ग्रेट केयर एन्ड क्यासन। आफ्नो हैन उद्देश्यलाई ग्रेट एकदम ठुलो होसियारी साथ र एकदमै सावधानी साथ फलो गर्नु होला। आफ्नो उद्देश्यलाई फलो गर्नु होला, एकदम ग्रेट केयर ठुलो हैन केयर गर्नु होला, त्यसलाई माया गर्नु होला, केयर गरेर त्यसलाई र कसन सावधान सहित आफ्नो उद्देश्य पुरा भेट्ने प्रयास गर्नु होला, त्यसलाई फलो गर्ने प्रयास गर्नु होला। यु क्यान मेक योर नेसन अफ पिस अफ हेभन। तपाईँ यसो गर्नु भने तपाईँको देशलाई एउटा राष्ट्रलाई एउटा स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान मेक योर कन्ट्री भेरी हैन पिस भेरी ब्युटिफुल भेरी ग्रेट भेरी रिच बनाउन सक्नुहुन्छ, समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसरी आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुभयो भने, समयलाई ख्याल गर्नुभयो भने, बिङ अ ट्रु प्याट्रियट, तपाईँ एउटा सच्चा देशभक्त हो। किप लभिङ योर नेसन, देशलाई सधैँ माया गर्नु होला, देशभक्त हो तपाईँ। ट्रु पेट्रियट भनेको एकदम सच्चा देशभक्त हो, देशलाई माया गर्नु होला। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, इन दिस पोएम स्टुडेन्ट्स आर कम्पेयर्ड विथ बर्ड्स एन्ड स्टुडेन्ट्स सुड वर्क हार्ड टु अचिभ देयर गोल इन लाइफ एन्ड दे सुड फलो देयर एम विथ ग्रेट केयर एन्ड अकसन। आफ्नो उद्देश्यलाई ठुलो कसनसहित, होसियारीसहित होइन ध्यानसहित आफ्नो उद्देश्य लक्ष्यलाई पुरा गर्नुपर्नेछ, फलो गर्नुपर्नेछ। अनि यु क्यान मेक योर कन्ट्री भेरी ग्रेट पिस अफ हेभन, देशलाई स्वर्ग बनाउन सक्नुहुन्छ, देशलाई एकदमै विकासशील बनाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यु सुड प्याट्रियट हुनुपर्छ, एकदमै देशभक्त हुनुपर्छ, देशलाई माया गरिरहनुपर्छ। नाउ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द पोएम द्याट म्याच विथ द फलोइङ मिनिङ्स। हिन्डरेन्सेस, थिङ्स द्याट मेक इट मोर डिफिकल्ट फर समबडी टु डु समथिङ, दिस इज हिन्डरेन्सेस। And B, the ability to do something dangerous, this is called courage. The single word for the meaning is courage. Third one, patriot, a person who loves and strongly supports or fights for his own country, this is called patriot. Now D, move up and down when flying or preparing to fly, this is flap. And E, an excursion or journey made for some specific purpose. Journey like expedition भनिन्छ, कुनै उद्देश्य साथ गरेको जर्नीलाई। And difficult to believe, extraordinary, incredible. Now answer the question. What are students compared with in the poem? Studentलाई केसँग तुलना गरेको छ भनेको छ, students are compared with free words in the poem. Students are compared with words in the poem. B, how can students overcome the hindrances on their way? कसरी स्टुडेन्टले आफ्नो अवरोधहरूलाई बाटो, आफ्नो यात्राको आफ्नो हैन उद्देश्यको बाटोमा हुने, गन्तव्यमा जाने उद्देश्यको हैन आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने बेलामा जुन अवरोधहरू आउन सक्छन् त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुपर्छ, कसरी त्यसलाई जित्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स क्यान ओभरकम देयर हिन्ड्रेन्सेस अन देयर वे विथ देयर डिटर्मिनेसन। दृढ इच्छा हुनुपर्छ, दृढ शक्ति हुनुपर्छ, डिटर्मिनेसनले जित्ने हो। हाउ इज इट पोसिबल टु अचिभ योर गोल? इट इज पोसिबल टु अचिभ आवर गोल बाई गिभिङ अ ट्राई विथ डिटर्मिनेसन एन्ड करेज। पोसिबल छ यदि डिटर्मिनेसन गरिराखियो भने, ट्राई गरिराखियो भने, हैन हिम्मत गरियो भने, it is possible to achieve our goal in life by giving a try, लगातार ट्राई गर, रेगुलर ट्राई हैन प्रयास गरिरहने र विथ डिटर्मिनेसन, दृढ इच्छा शक्ति र एन्ड करेज, साहस साथ। वाइ इज इट नेसेसरी टु अच भ्यालु टाइम? बिकज टाइम वेट्स फर नो वन। किन टाइम महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि टाइमलाई हामीले भ्यालु गर्नुपर्छ, किनकि टाइम वेट्स फर नो वन, समयलाई कसैलाई पर्खँदैन। वी सुड फलो इट विथ ग्रेट केयर एन्ड कसन। हामीले समयलाई ध्यान दिनुपर्छ, समयलाई हामीले हैन समयको युटिलाइज गर्नुपर्छ, समयमा काम सक्नुपर्छ भनेकोले। हाउ क्यान वी मेक आवर कन्ट्री अ पिस अफ हेभन? वी क्यान मेक आवर कन्ट्री अ पिस अफ हेभन बाई लभिङ आवर नेसन, बिङ अ ट्रु प्याट्रियट। देशलाई सच्चा देशभक्ति भएर माया गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले वी क्यान ओके मेक आवर कन्ट्री पिस अफ हेभन बाई फलोइङ आवर एम्स, हैन हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य पुरा गरेर, बाई बिङ प्याट्रियट, देशभक्त भएर। वाट एक्सप्रेसन डज द पोएट युज टु पर्स्यु यु टु डु द थिङ्स? पोएटले के कस्ता एक्सप्रेसनहरू प्रयोग गर्छन् त हामीलाई कन्भिन्स गर्नको लागि, हैन। द पोएट युजेस द एक्सप्रेसन सच एज फ्ल्याप योर विङ्स, टच द स्काई, नथिङ इज इम्पोसिबल, यस्ता खालको हैन सेन्टेन्सेसहरू, यस्ता खालको एक्सप्रेसनहरू प्रयोग गर्छन् हामीलाई पर्स्युड गर्नको लागि। ओके नाउ डियर स्टुडेन्ट्स, दिस इज ग्रामर। इट्स इन द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु रिपोर्टेड स्पिच एज इन द एक्जाम्पल, ब्रिङ मी अ ग्लास अफ कोल्ड वाटर, माई मदर टोल्ड मी, दिस इज रिपोर्टेड स्पिच। So first one, please open the window. She asked me to open the window.
B. Do not waste your time. My teacher advises us not to waste our time or not to waste my time. You can write my लेख्नुहुन्छ. Sorry, यहाँ us छ. Our time भन्नु. Our time. C. Speak the truth. The old man suggested us to speak the truth. Sometimes we can say the old man suggested us that we should speak the truth भने पनि हुन्छ. That we should speak the truth भने पनि हुन्छ. D. Avoid eating unhealthy food. My grandmother told me to avoid eating unhealthy food. E. Please come to my birthday party. Ranjana requested me to come to her birthday party. Okay. Next, clean the room. My brother told me to clean the room. D. Do everything in time. G. My parents advise us to do everything in time. And last one, give up bad habits. The monk advises us to give up bad habits. Dear students, this is listening for you. And if you are confused with the listening, I will also help you in the next video. Now listen, look at this. There are some expressions that you can use to persuade others to do something. कसैलाई convince गर्नको लागि फकाउनको लागि we can use such thing. Try it, give a try, come on, watch the film. Okay, we can use such expression. Now you want to persuade someone to do something in the following situation. What do you say? Take in turns. So here, you want your friend to sing a song. Try singing. You have a melodious voice, Gita. You can say. Try singing, Gita. Try singing, Rita. Try singing, Ram. You have a melodious voice. This is asking your friend to sing a song. Next, B. You want your sister to prepare an omelette. Gita, prepare an omelette. I think you love eating it. Okay. You can prepare in this way. Now, C. You can convince. Your friend is good at dancing, but she doesn't want to take part in dance competition. So we have to encourage, we have to persuade, convince. Come on, Gita, you are a good dancer. Why don't you take part in the competition? So this is, okay, here is question mark. Now D, your friend does not want to go on a picnic. Let's go on a picnic. We'll have fun there. My friend, you can write the name of your friend. Let's go on a picnic. Okay. Why don't you go on a picnic? You want your friend to take part in athletics. Why don't you take part in athletics? Vivek, you are a good athlete. You can write here. You are a good, you are a good, you are a good athlete. ATHL. Okay. You can write here. You are a good. You can write. You are a good at athletics. You can write. Okay, you can write here ATHLE. TIC athletics. Okay, next one. Your friend hesitates to speak English in the class. Try speaking English. You can improve your speaking skill via speaking. You can write. Try speaking English. Why don't you try speaking English? You can say. Try speaking English. You can improve your English speaking skill via speaking, through speaking. Write your friend. Write the name of friend. Now rewrite the following paragraph with the correct punctuation marks. So there are some mistakes in full stop, and comma, and similarly capital letters. So here, David, this is capital, D is capital, David, and didn't after N. Here is happens to be David. David didn't really like school, but he did enjoy practical subjects where he could use his hands to make things. Here after things, full stop, and this is that's capital. He also loved biology because he could draw lots of diagrams and do experiments. Here is full stop. After experiments, in fact, comma, his mother once told him that he should become a surgeon. Here is also full stop. Now, develop a story with the help of the clues given below. Give a suitable title to the story. A crow sticks some peacock feathers, flies to peacocks, claim peacocks as relatives. They drive him away, fly to dogs. Dogs also drive. So this is about cunning, and this is about a crow. होइन पिककको फिदरहरू मजुरको प्वाखहरूले धेर्छ लगाउँछ र पिकक जसको रिलेटिभ बन्छ. I will just look at this. Once a crow saw a peacock and was impressed by its beautiful feathers. You can write it this way. Once a crow saw a peacock and was impressed by its beautiful feathers. The crow wished to be as beautiful as the peacock. Luckily, he found some feathers of the peacock in the forest and stuck them into his body. Then the crow flew to the group of peacocks and claimed himself as the relatives. But the peacock found him fake. Fake and drove him away. He then flew to dogs to be their friends.
फेरि डगसँग पुग्यो. However, they also drove him away. Finally, he became alone and friendless. Moral, we should not change our real identity. हामीले आफ्नो real identity change गर्नु हुँदैन भनेको छ. Okay, this is all about this unit, dear students. And next day, I will come up with the exercise, and I will come with the I will come up with the exercise of unit 6. Thank you for watching.